Udah lewat 1 menit. Sekarang kita lagi bahas lessonnya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngerjain, hari ini kita bahas em, dari soal nomor 1. Oke, list to come nah halb eins an. Itu artinya adalah dia tibanya itu halb eins alias jam 12:30. Apanya yang datang? Yaitu si keretanya. Jadi keretanya si Liz itu tiba jam 12:30. Kira-kira teman-teman jawabnya Risti atau False dari soalnya ini di emailnya? Atau boleh dibaca dulu sebentar mungkin emailnya ini baru dijawab. Bahasa Indonesianya dulu ya, maaf ya kalau suaranya agak kecil. Jadi keretanya Liz tiba jam 12:30, 12:30. Kira-kira dari emailnya ini benar atau salah? False. False, oke. Ya, oke. Em, ini Danke für deine email, yaitu terima kasih untuk email kamu. Em, Kereta kamu tiba di Hanover itu jam 12:36. Ya, ich bin up, yaitu aku mulai jam 12:15 ada di Hauptbahnhof dan menunggu kamu sebelum kedatangan. Genau. Jadi itu sebenarnya keretanya si Lis itu tibanya itu jam 12:36. Aber sebentar, takut salah. Jadi kita lihat dari losungannya sendiri aja. Oke, kalau dari losungannya sendiri itu yang nomor 1 itu adalah Rishdi. Meskipun aku juga tadi mau jawab false karena itu nggak tepat jam 12:30 tapi jam 12:36. Mungkin kalau memang lebih menit, berapa menit sedikit untuk soal butuh itu tetap kehitungnya jam 12:30 ya teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah Rishdi ya. Meskipun nggak tepat-tepat banget sesuai dengan emailnya. Oke, nomor 2. Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft. Maksudnya adalah dia menunggu se seharian siang Vormittag. Kalau Vormittag itu berarti dia di antara jam 9 sampai jam 12 ya, yaitu sebelum kedatangan. Kira-kira ini Rishti atau false teman-teman? Tadi yang kita udah baca. Rishti order false, coba dilihat kalimatnya di dalam teksnya. False. False ya, genau. Kenapa false? Karena di sini dia bilang kalau dia itu nih up 12:15 ya. Jadi mulai jam 12:15 itu hitungnya udah mitak ya atau nah mitak. Genau. Jadi dia menunggunya itu mulai jam 12:15. Oke, lalu kita lanjut ke emailnya ini si Carmen ya. Oke, Ralf hatte am letzte Wochenende Geburtstag. Maksudnya adalah minggu lalu si Ralph itu ulang tahun. Dari emailnya betul atau salah teman-teman? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? False. Falsch ya, genau. Kenapa bisa falsch? Ada yang mau kasih alasan? Komandan Sonntag. Genau.
Komandan Sontak ini ya. Ini untuk nomor satu nih. Oke, jadi maksudnya adalah minggu yang akan datang. Sedangkan tadi di soalnya adalah minggu lalu. Jadi itu sangat bertolak belakang ya. Nomor 4, Ralph hat nur zwei oder drei Leute eingeladen. Maksudnya adalah hat mengundang itu hanya dua atau tiga orang. Kira-kira Resti oder falsch, teman-teman? Ada yang bisa jawab Resti oder falsch? Falsch. Falsch. Kenapa falsch? Äh, Es werden viele Leute da sein. Oke, genau. Itu artinya adalah akan banyak orang di sana. Jadi bukan cuma 2-3 orang, tapi banyak ya, viele. Oke, lalu yang nomor 5, di Party findet draußen statt. Maksudnya adalah pestanya itu dilaksanakannya di luar. Kira-kira Rifty atau Falsch? Rifty oder Falsch? Richtig. Richtig. Oke, genau, Rifty. Ada di kalimat Wir wollen nämlich draußen im Garten. ya, genau. Jadi kita ingin merayakan pestanya itu yaitu di luar, yaitu di taman. Oke, good. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Oke. Lalu, sekarang kita ke tile kedua ya. Mungkin teman-teman yang belum apa namanya ngerjain bisa dibaca dulu pelan-pelan. Jadi ini kita harus pilih 2 iklan sesuai dengan soalnya. Oke, nomor 6 itu soalnya adalah Anda ingin, maaf, ingin pergi dengan kapal. Oke. Di ini apa namanya di Rhine ya, of the Rhine. Kira-kira nih dia pengen pergi pakai kapal. Yang betul yang mana nih? Yang A atau yang B, teman-teman? Yang mana? Yang A. Yang A? Hmm, ada jawaban lain? Eh, Oke, yang jawabannya yang betul yang B ya. Kenapa yang B? Yang A itu dia itu lebih ke hotel. Ya, dia bilang tuh hotel pension Schiff. Namanya adalah Schiff ya. Einzel und Doppelzimmer artinya adalah satu single kamar und Doppel double mit Dusche itu kayak buat ruangan mandi dan juga atau WC. Restoran mit Rhein Terrasse. Sedangkan kalau yang B itu dia udah bilang tuh di judulnya Rhein Schiffe alias kapal Rhine ya. Terus täglich von Rüdesheim nach Koblenz, yaitu setiap hari dari Rüdesheim ke Koblenz, alle Abfahrtszeiten und Preise, semua waktu keberangkatan dan harga-harga itu di sini tinggal diklik. Jadi yang ini tuh kapal, yang ini tuh hotel. Sedangkan kan dia tadi pengennya pergi pakai kapal gitu, bukan menginap ya. Oke, aber kein problem, gak apa-apa. Teman-teman kalau salah karena kita di sini sama lernen ya, kita bareng-bareng belajar. Yang penting biar kebiasa aja membedakan 2 iklan gitu yang hampir mirip ya. Agak mengecoh memang. Oke, good. Lalu nomor 7, Anda ingin belajar bahasa Jerman di Jerman. Yang mana nih iklannya? Yang mana teman-teman? A atau Yang B? A. Yang A, yang betul. Hmm. Kenapa nggak yang B? Ada yang bisa kasih pendapat?
Ini sama-sama ada Deutsch-nya padahal dua-duanya. Yang A di Dresden. Oke. Yang pertama betul. Kalau misalnya teman-teman udah hafal beberapa kota dan Bundesland di Jerman tuh ya bisa tahu oh Dresden pas itu di Jerman betul. Lalu di sini juga ada Deutsch, English, Französisch, Russisch itu artinya bahasa-bahasa yang dipelajari di institusi bahasa FUK ini gitu. Sedangkan kenapa yang B enggak padahal dari Deutsch-nya itu dia bilang Sprachkurse für Deutsche. Hati-hati, Deutsche itu maksudnya adalah untuk orang-orang Jerman. Oh, sebentar. Ada yang nelpon enggak? Jadi Sprachkurse für Deutsche maksudnya adalah kursus bahasa tapi untuk orang-orang Jerman. Nah, sedangkan di sini sendiri yang dikursusin cuman bahasa Spanish dan juga bahasa English. Seperti itu. Oke. Nomor 8. Anda ingin membeli cuk tiket, tiket kereta di internet. Yang mana teman-teman? A atau B? Yang A. Yang A. Yang A ya, genau. Oke, jawabannya betul. Yaitu di sini sendiri ada tulisan tiket Bestellungen und Reservierungen. Maksudnya adalah pemesanan tiket dan juga reservasi. Nah, di sini tuh mainnya sinonim ya, teman-teman. Jadi ada für Flüge weltweit, artinya adalah kayak penerbangan seluruh dunia. Lalu kata kuncinya di sini, Deutsche Bahn, artinya adalah kereta-kereta Jerman. Jadi selain Zug, Bahn itu kan termasuk kereta ya, teman-teman. Terus ada Eurobus, itu bus Euro dan juga 24 student service, itu artinya adalah 24 jam service. Kenapa yang ini enggak? Nah, yang ini tuh tidak ada. Yang pertama udah kelihatan sih bedanya. Di situ nggak ada sama sekali cuk ya, nggak ada sama sekali ditulis kereta. Malah tiket service für Theater, Konzerte und Busreisen in Deutschland und nach Polen, Tschechien und Ungarn. Jadi hanya tiket service untuk teater konser dan juga bus pariwisata di Jerman dan juga ke Poland, Ceko sama Hungaria ya. Oke, good. Lalu sekarang kita ke nomor 9. Sie möchten Informationen über den Bodensee. Maksudnya adalah ingin informasi-informasi tentang si Bodensee. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Yang A. Yang A, oke. Jawabannya betul, yang A. Kenapa yang A? Kenapa nggak yang B? Kalau yang Ada. A kan Touristeninformation. Kalau B Ferienwohnungen. Oke, sehr gut, genau, betul ya. Jadi kalau yang A itu informasi-informasi turis nih tentang Bodensee. Dengan satu kata ini udah merujuk ke soalnya ya, jadi nggak perlu bingung lagi. Sedangkan di sini dia bilang Ferienwohnungen, maksudnya apa? Kayak rumah-rumah untuk liburan atau kayak villa resort gitu. Jadi bukan informasi, tapi melainkan dia mau mempromosikan ya Ferienwohnungennya. Oke, good. Lalu yang nomor 10, season in Wiesbaden, maksudnya adalah Anda lagi di Wiesbaden. Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag in Hamburg sein dan ingin udah berada di Hamburg tuh siang hari dengan kereta. Ini agak ngecoh karena dua-duanya mirip, cuman beda di tabelnya aja. Hati-hati, kira-kira jawabannya yang mana yang betul, teman-teman? A, order B, B. yang B, genau. Apa perbedaannya? Ada yang bisa jelasin? Yang A itu berangkatnya dari Hamburg. Mm-mm. Kalau yang B
Kalau yang B, Hamburg itu sampainya. Betul, genau ya. Jadi diperhatikan soalnya, kan dia pengennya tuh nyampainya di Hamburg, bukan berangkat dari Hamburg. Jadi kalau yang A ini dilihat tuh up samaan ya. Up itu artinya abfahren. Maksudnya adalah keberangkatan. Ya, lalu ada an itu bisa ankommen, ankunft ya. Itu artinya adalah tiba, kedatangan lah istilahnya. Tiba ini keberangkatan. Genau, jadi hati-hati ya teman-teman, ini ada singkatan-singkatannya. Genau, dari sini aja udah kelihatan kok itu beda banget. Yang satu itu baru berangkat, yang satu nyampe-nya, tabelnya ya beda. Oke, good. Kita lanjut ke yang tile 3. Yang tile 3 ini yang nomor 11 in der Sprachschule. Maksudnya adalah lagi di sekolah bahasa ya. Di sekolah bahasa, Anda ingin können Sie etwas zu essen kaufen. Anda bisa membeli apapun untuk makan. Oke. Di sini kira-kira betul atau enggak teman-teman? Richtig oder falsch? Richtig? Richtig? Oke. Jawabannya betul ya. Kenapa? Karena di sini dia bilang in der 10 Uhr Pause bekommen Sie, artinya kayak Anda mendapatkan Anda Rezeption ein Frühstückspaket, yaitu di resepsi, di apa sih? Reception lah istilahnya ya, reception. Em, yaitu sebuah paket Frühstück, yaitu Brötchen und Getränke yang tersedia untuk 2 euro. Nah, harganya adalah 2 euro. Jadi itu kan otomatis bukan diberi, tapi dikasih, bukan diberi, bukan dikasih ya, tapi dijual, yaitu untuk orang yang mau beli Frühstück paket itu harganya 2 euro. Ada Brötchen dan juga Getränke. Jadi, ya, genau. Itu etwas zu essen kaufen ya. Lalu nomor 12. Yaitu kita lagi di pos nih. Yaitu soalnya adalah es Samstag Nachmittag, yaitu siang, Sabtu siang. Tapi hati-hati ya, siangnya tuh lewat jam 12. Lalu Vikonen, Anda bisa membeli Briefmarken. Briefmarken itu kayak perangko di pos. Richtig oder falsch, teman-teman? Kira-kira bisa nggak tuh jam Sabtu siang beli perangko? Bisa nggak ya? Richtig atau falsch? Betul atau enggak, teman-teman? False. False. Falsch ya. False. Benar. Karena jam 8 sampai jam 12. Betul. Jadi kalau di hari Sabtu itu bukanya cuma jam 8 sampai jam 12. Öffnungszeiten itu artinya adalah jam buka waktu. Oke. Good. Lalu nomor 13, am Bahnhof, yaitu di stasiun. Di stasiun soalnya apa? Sie können hier Zigaretten rauchen. Artinya adalah bisa merokok. Di sini bisa merokok. Coba dilihat kira-kira dari teksnya segede ini. Kira-kira bisa nggak kita merokok di sini? Coba. Richtig oder falsch, teman-teman? False. False. Kenapa bisa falsch? Kata-kata apa yang menunjukkan dia nggak bisa merokok? Verboten. Verboten. Genau. Ya. Verboten. Auf dem gesamten Bahnhof maksudnya adalah di stasiun ini, di secara keseluruhannya, is das Rauchen, merokok itu verboten ya, alias dilarang.
Lalu nomor 14, Eingang Restaurant, pintu masuk restoran. Heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen. Maksudnya adalah malam hari ini Anda bisa menari di restoran. Nah, oke, kira-kira dari ini nih, Heute in Bavaria, ada jam waktunya juga. Kira-kira kita bisa nari nggak itu? Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Richtig, genau. Dia bilang richtig karena ada kata-kata ini. Ab. Ya, Ada ab. ab. Ab 20 Uhr Tanz. 20 Uhr Tanz. Genau. Artinya adalah mulai jam 8 menari gitu. Jadi kayak ya pasti kita bisa dong malam ini nari ya 20 Uhr kan Abend ya. Oke, good. Lalu yang terakhir, an der Haltestelle, di halte nih. Ada tulisan Von 23 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus. Artinya adalah dari jam 11 sampai jam 1 tidak ada bus yang berpergian, yang berangkat, yang berkendara gitu ya. Kira-kira betul atau enggak, teman-teman? Di situ ada waktu-waktunya tertera tuh. Schneider benar. Richtig. Richtig. Ya, richtig. Betul. Jadi di sini dia bilang Busverkehr itu sampai jam 23.00 dan dari jam 1 sampai jam 5. Berarti antara jam 23 sampai jam 1 itu nggak ada bis. Karena di sini udah jelas jelas ya, bisnya cuma sampai jam 11. Terus nanti jam 1 lagi sampai jam 5 itu semuanya 30 menit. Itu per 30 menit lah. Oke, good. Untuk lesson ini aku bisa kasih tipsnya ya palingan banyakin kosakata aja karena di sini ada banyak banget mungkin sinonim sebenarnya nggak sebanyak itu sih karena di AAIN sini ya soalnya pasti sesuai dengan apa yang ada di teksnya gitu ya nggak kayak di A2 atau B1 yang dia sinonim jadi tapi mungkin biar memperlancar teman-teman bisa baca dengan lancar teksnya, dengan lancar soalnya, bisa dengan memperbanyak kosakata. Kalau bisa ya sekalian aja hafalin aja kosakata A2 gitu biar cari amannya. Karena di sini ya gramatiknya juga ada gramatik bukan A1 semuanya ini ada gramatik A2 nih tiba-tiba pakai relatif sätze die du auch kennst. Nah, ini kan kadang emang suka nggak bisa diprediksi soal Guto itu gimana. Jadi untuk biar lebih mempersiapkan, teman-teman bisa juga sembari belajar-belajar kosakata A2 atau gramatik-gramatik A2 biar nggak semakin bingung ya. Genau, untuk Anzeige apa ini? Maksudnya iklan ini dua ini kan juga mirip tadi ya ada satu dua nomor yang kekecoh sedikit tapi nggak apa-apa karena memang em, kalau misalnya kita baca dengan seksama sebenarnya itu beda banget, tapi kembali lagi dengan bantuan kosakata ya, teman-teman. Jadi ya memang kosakatanya harus diperbanyak. Seperti itu. Oke, karena kita udah latihan expression, schreiben, lesson, dan kita masih ada beberapa waktu lagi. Sekarang kita akan hören. Sebentar ya teman-teman, aku kasih file hörennya dulu. Nanti kita akan bahas. Oh, aku jelasin dulu ya. Bagaimana caranya ini heurennya itu ngapain sih gitu. Sebentar ya teman-teman. 13. Oke, nanti kita coba dulu, kita dengar sampai akhir, baru setelah kita dengar semuanya, kita akan bahas satu-satu.
Ini aku share biar kan sebenarnya nanti maunya aku sambil nge-scroll, cuman takutnya nanti ada yang mau baca soal yang lain dulu. Karena nanti kan kalau ujian gitu kan juga langsung dikasih itu satu pak lembar Huron. Jadi teman-teman bisa sambil ada waktu nanti di sela-sela lihat soal yang lain. Oke, di sini. Oh ya, lessonnya bentar aku save dulu. Oke. Jadi untuk Huron sendiri ada 3 tile. Nah, ini nanti teman-teman baca dulu soalnya, apa yang ditanyakan, dengerin audionya baik-baik. Karena yang tile 1, ini nomor 1 sampai 6 itu 2 kali audionya. Jadi pengulangan, setiap nomor ada 1 audio. Tapi nanti yang di tile kedua, itu teman-teman baca dulu soalnya, reach the order false, yaitu benar atau salah, nanti disesuaikan dengan audionya, tapi hati-hati, karena ini audionya cuma 1 kali. Jadi kalau misal teman-teman ada 1 audio udah terlewat, udah benar-benar nggak ngerti dia ngomongnya apa, udah fokus aja ke audio selanjutnya. Palingan nanti di akhir ya bisa teman-teman nembak kira-kira ini reach the order false gitu. Terus kalau misalnya nih lagi diputerin nih audio by spill, teman-teman jangan dengerin by spill-nya dengan seksama gitu, dengan bener-bener fokus dengerin by spill, nggak usah. Tapi teman-teman langsung baca soalnya aja. Nomor 7 sampai 10 biar menghemat waktu gitu ya. Sebenarnya dikasih sih seharusnya dia waktu untuk membaca, tapi nggak terlalu banyak. Nah, daripada teman-teman panik atau gimana, nanti selagi diputerin nih contohnya teman-teman baca soalnya nomor 7 sampai 10. Lalu tile 3 ini nggak ada contoh ya, alias tile 3 ini langsung. Kenapa? Karena sebenarnya ini sama aja kayak tile 1. Cuman bedanya dia nggak ada gambar gitu. Ini juga seperti tile 1, setiap nomor dia 2 kali. Satu nomornya dibaca dulu soalnya teman-teman, dan juga didengerin audionya. Ya, ditanyain apa dari soalnya, karena semua pilihan ini ada. Ya, setiap kata yang ada di pilihan ini, 3 pilihan, misalnya Amcuk, Ambanhof, Underinformation, itu pasti semuanya ada di audionya. Cuman dilihat lagi apa yang ditanyain di soalnya. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita Huron, aku setel audionya. Kita kerjain bareng-bareng nanti setelah selesai baru kita bahas. Oke. Start Deutsch 1. Ini udah kedengeran belum ya teman-teman tadi? Start Deutsch 1 gitu. Iya, kedengaran. Oke. Udah kan ya? Udah atau belum? Kenapa? Udah atau belum, Kak? Maaf. Udah terdengar. Udah. Ya, udah terdengar. Oh, udah. Udah. Oke. Oke, dankeschön. Modellsatz hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank.
Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist der? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist der? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke.
Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Teman-teman, bukunya udah kejauhan. Maaf, tapi zoomnya bentar lagi end. Jadi bisa out dulu, nanti baru kita lanjutin. Genau. Karena ini bentar lagi zoomnya mau end. Jadi teman-teman bisa keluar dulu, nanti baru nanti zoom lagi, baru join lagi ke link yang sama ya teman-teman. Ini linknya tetap sama kok. Oke.